An balima Andal Media Jabarani filɛbaw, aw minnu bɛ k'a lamɛn nin waati in na, aw minnu bɛ k'a lajɛ nin waati in na, diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na. Aw minnu ni aw tɛ sɛgɛn, aw tɛ ɲina diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na, aw bɛ k'a lajɛ bɔlɔlɔw sanfɛ, an bɛ wuladala foli di aw bɛɛ lajɛlen ma. O la laadala ko la, fɛn min ye juma o juma kunnafoni kɛnɛ, an na o ta k'o di aw ma cogoya min na, ka jamana kɔnɔ ko k'o ta kelen kelen bakurubaw k'o di aw ma cogoya min na, aw kana to ɲɛnafin na. O hukumu ni a kadara kɔnɔna na, bi ye juma ye ni o bɛn na juillet kalo tile 9 ma san 2021. O la bi lahalayaw de filɛ, an bɛna minnu da aw tulo kan. An ka jamana kalafili min ni o bolodan bɛ an ka jamana camancɛ fanga fɛ, ni o bɛ tali kɛ jamana masakɛ kalafili kan. Ayiwa, fɛn min ye jamana gɔkɔrɔnama ɲɛmaa ye ni o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye. Ayiwa, ale ye sigikafɔ kɛ ni a baara ɲɔgɔnw ye. An na o kunnafoni k'o da aw tulo kan. Ni o bɔra yen, an ka jamana kɔrɔnfɛla la, fɛn min ye Faransi, olu ka wolomasiri taba minnu bɛ yan nɔ. Ayiwa, a yirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye u ka yɔrɔ caman ye, u bɛna o wuli hakaja, u ka baara k'a sunsoro an ka jamana kɔrɔnfɛla la, fɛn min ye yanni san o ka ban. Emmanuel Macron ale ye laseli kɛ RFI kan, an na o kuma da aw tulo kan. O kɔfɛ, kunnafoni min bɛ yen hali bi an bɛ to an ka jamana kɔrɔnfɛla la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Motikaw fɛ yen, dugu min bɛ Moti ko Yuwaru, fɛn min ye Yuwaru ale maire ani a denkɛ, i ka dɔn ko bamaji dɔw minnu ni u lakodɔnnen tɛ, u ye olu ta, ayiwa, ka bɔ u siso kɔnɔ ka taa ni u ye yɔrɔ wɛrɛ, maa tɛ u dɔn yɔrɔ min na. An na o kunnafoni fana da aw tulo kan. O bɔlen kɔfɛ, fɛn min ye an ka jamana minisiri min bɛ yen ni ale ka baara ɲɛsin bɛ jago kɔɲɔw ma. Ayiwa, Fasiri a y'a jira k'a fɔ ale ni i ka dɔn Boucher u ye ɲɔgɔn ye, Boucher ka lafasa jɛrɛ tɔkulu min bɛ yen, u ye ɲɔgɔn ye. Ayiwa, ka bɛnkan kelen ka o sigi cogoya min na sogo sɔngɔ o bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana in kɔnɔ. An na o kunnafoni fana da aw tulo kan. Kunnafoni kuncɛla, fɛn min ye lɔkɔliden karamɔgɔw olu ka soba min bɛ an fɛ yan, u ka kalanyɔrɔ min bɛ yan ni o ye IFM de Kucala ye. Ayiwa, olu laadalako la u bɛ sanyɛlɛma ɲɛnajɛ min kɛ ni o ye journée culturelle ye. Ayiwa, ɲinan ta u ye to min sigi i ka dɔn Bari kan, fɛn min ye kaburudon min ni lɔkɔliso yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ o ma. Ayiwa, u ye o kɔnɔna furan ka a jɛ. O ɲɛmaaya ni o tun bɛ Aluseni Kante bolo, ni ale ye BSEC min bɛ Kucala o chef d'agence ye. Ayiwa, ale tun bɛ kɛnɛ kan. Joro Madu o fana tun bɛ kɛnɛ kan. An na nin kunnafoni de da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan bi. An balimaw, aw bisimila Andal Media Jabarani sanfɛ, yɔrɔ suru ani yɔrɔ jan. O la bi wulada in na, i ka dɔn a jirala k'a fɔ bi sakɛ, a jirala k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana minisiri ɲɛmaa ni o ye i ka dɔn Choguel Kokala Mayiga ye. Ale min ni ale kɛra camancɛ fanga gakɔrɔnama ɲɛmaa ye, ni fanga kow tan bɛ ani jamana kow tan bɛ k'o di a ma. Ayiwa, Fasiri a y'a jira k'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga kunungo, fɛn min ye midi tɛmɛnen kɔfɛ ye. Ayiwa, i ka dɔn a daga yɔrɔ min bɛ an fɛ Bamakɔ ni o ye primature ye. Fasiri a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ani politiki tɔnw u caman u ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se ko labɛn jɛrɛ jɛkulu ma minnu ni olu ka baara sin bɛ kalafili ma, ko Dr Choguel Kokala Mayiga ani ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye cogoya min na ka se ka hakili jagabɔ kɛ. Ayiwa, i n'a fɔ an ka jamana camancɛ fanga o ye a laɲini cogo min na, cogoya min na fɛn min ye kalafili nataw olu bɛ se ka kɛ bɛn ani basigi kɔnɔna na cogoya min na. Fasiri a y'a jira k'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ani a jɛrɛ ɲɔgɔn tɔw ni o ye a baarakɛ ɲɔgɔn ye. Fasiri a y'a jira k'a fɔ ko u ye kuma caman u ye o fɔ, i n'a fɔ ɲɛ sɔminen bɛ fɛn min na ni o ye kalafili ye, o min ni o kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen haminanko ye bi, ni o kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen jɔrɔnanko ye. Fasiri a y'a jira k'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga u ka nin hakili jagabɔ in kɔnɔna na, a yirala k'a fɔ fɛn min ye i ka dɔn fɛɛrɛ ani dabali suguya bɛɛ lajɛlen ye, o kan ka tigɛ an bɛ waati min na i ko sisan. Cogoya min na fɛn min ye kalafili nataw ye, olu musakakow ka taa se a kow labɛn cogow ma. Kalafili bɛ kɛ ni fɛn minnu yɛrɛ ye, a bɛɛ lajɛlen. Ayiwa, ka se ka o ko o sigi sen kan cogoya min na jamana in a na se ka basigi, jamana in a na se ka bɔ dingɛ kɔnɔ. A ko n'i ye a ta k'a lajɛ, gɛlɛya caman o sɔrɔla i ka dɔn kalafili tɛmɛnenw na. Fasiri a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye camancɛ fanga ye. Ayiwa, o ɲɛmaaya ni o bɛ
Dr Choguel Kokala Maïga bolo o y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛma a y'a laɲini cogoya min na ko u na fɛɛrɛ ani dabali suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ cogoya min na fɛn min ye kalafili ye a n'a kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ cogoya min na jamana in a na se ka bɔ a yɛrɛ la. Nin dun ye fasiri ye fasiri min i ka dɔn ni an y'a sama ka bɔ essor kɔnɔ Usumani Jakite ale ka nɔrɔbila dɔ bi. Ale bi kunnafoni an ka to a kɔnɔ fɛn min ye Faransi ye u ka wolomasiri taba minnu bɛ an fɛ yan i n'a fɔ nanzarakan na u bɛ a fɔ cogoya min na la France commencera à fermer plusieurs de ses bases dans le nord du Mali d'ici la fin de l'année annoncé par le président Emmanuel Macron. Fasiri a y'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ Faransi wolomasiri taba minnu bɛ yan Faransi jamana ɲɛma ni o ye i ka dɔn Emmanuel Macron ye a y'a yira k'a fɔ ka laseliw kɛ k'a fɔ yanni san laban cɛ Faransi u ka dagayɔrɔba min bɛ an ka jamana kɔrɔn fɛ ayiwa ko u na a yɔrɔ caman u na o wuli. Fasiri a y'a yira k'a fɔ i ka dɔn fɛn min ye nin yɔrɔ ninnu datuguni ye u ka baara ɲɔngiri ko i ka dɔn min ni a bɛ Faransi wolomasiri taba minnu bɛ yan ayiwa ko in na kɛ olu kunkan koyi. Fasiri a y'a yira k'a fɔ Faransi a dagalen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ i n'a fɔ Kidal, Tessalit fo ka taa se Tombouctou ma. Fasiri a y'a yira k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen u dagayɔrɔ bɛ yen yɔrɔ minnu na ko olu na wuli ka bɔ yen ayiwa baara u na o ɲɔngiri. Fasiri a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye o baara ɲɔngiri in ye ko ani o wulili ko o n'a daminɛ i ka dɔn waati nataw kɔnɔna na koyi san 2021. Fasiri a y'a yira k'a fɔ ko nka sani u cɛ ko n'i ye a ta k'a lajɛ fɛn min ye san 2022 ye ko o tɛna Faransi wolomasiri tabaw o tɛn'u sɔrɔ an ka jamana in kɔrɔfɛla la koyi ko u bɛɛ lajɛlen o na wuli ka bɔ yen. Fasiri a y'a yira fana k'a fɔ dugakun nata ayiwa i n'a fɔ Faransi jamana ɲɛma a ye a fɔ cogoya min na ko baaraw olu na daminɛ o kɔnɔna na. Fasiri a ko e ko bi Emmanuel Macron a ma nin laseli in kɛ de waati min na i ka dɔn ni ani G5 Sahel jamana ɲɛma minnu bɛ yen ayiwa ni olu u bɛ ka ɲɔgɔn ye an bɛ waati min na i ko sisan cogoya min na ka kuma fɛn caman kan. Fasiri a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye i ka dɔn Emmanuel Macron ye a kɔni a y'a yira k'a fɔ ko ni a ta k'a lajɛ Faransi wele tun bilara a ma ko nka bi Faransi ale ka wele o min ni laɲini kɛra o kɔnɔna na ko u bɛɛ lajɛlen o bɛna bɔ a ma bi koyi. Emmanuel Macron ale ka laseli o ye nin ye min ni a y'a fɔ u ka kumaso sanfɛ ni o ye RFI Radio France Internationale. O bɔlen kɔfɛ i ka dɔn Moti Fasiri y'a fɔ cogoya min na bɔlɔlɔ sanfɛ i ka dɔn ko Moti dugu min bɛ yen ni o ye Yuwaru ye Yuwaru ale maire Fasiri a y'a yira k'a fɔ kununko ni o bɛ na i ka dɔn juillet kalo tile 8 ma san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 21 waati ni o ye sufɛ nɛgɛ ye 21h. Fasiri a y'a yira ko maa dɔw bɛ yen maa minnu ni olu ma lakodɔn ayiwa maa marifatigiw don ko olu kɔni taara maire fɛ yen fɛn min ye ani a denkɛ ye ayiwa ka taa u ta yɔli ni k'i kunda ni u ye yɔrɔ kan yɔrɔ min ni maa tɛ a dɔn. Fasiri a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye i ka dɔn ko in i ka dɔn o kɛra a ɲɛfɔra a yɔrɔ sigibaw yɛrɛ fɛ koyi. Fasiri a y'a yira k'a fɔ ko nka ko ni a ta k'a lajɛ fɛn min ye soci turu kɔni wali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko o ma da dabi kun bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko o ye dabi nɔ ye ko nin tɛ maa si ye fɛn min ye i ka dɔn banbanci dɔw ye banbanci ni olu bɛ kulu la kulu min ni olu muruti bɛ ayiwa an ka jamana in cogoya min na u bɛ se ka nzole ani gɛlɛ kɛ k'o da maaw la ko o banbanci kulu dɔw ko olu de ka cɛdenw olu kɔni de ka baara o ye nin ye. Nka jamana ɲɛmaw u bɛ wulikajɔ la cogoya min na fɛn min ye maire ani a denkɛ ye olu na se ka ye. Fasiri a y'a yira k'a fɔ ko i ka juru mana kɛ bama la n'i b'a danga yɔrɔ dɔn i bɛ se k'i ka juru kani ko nin kɔni ye maa ye u y'u kunda i ka dɔn u ye maire ani a denkɛ u ye o ta k'u kunda ni u ye yɔrɔ la yɔrɔ min ni maa tɛ a dɔn mɛ mun. Fasiri an y'a sama ka bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ fɛn min ye TBO ye ale ka laseli don. O bɔlen kɔfɛ hali bi an ka to kunnafoni kɔnɔ fɛn min ye an ka jamana minisiri min ni ale ɲɛsin bɛ i ka dɔn jago koɲɛw olu ma ani ka taa se boucherw olu ka lafasaba tɔnkulu min bɛ yen ni o ye syndicat ye u ni jamana gakɔrɔ nama Fasiri a y'a yira k'a fɔ ko u ye sigikafɔ kɛ min ni a bɛ tali kɛ sogo gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ o na se ka ɲɔngiri cogoya min na.
fasiri a ko i ka dɔn kunnafoni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ fɛn min ye juillet kalo tile 22 nata ye ni o bɛ bɛn nɛn nata ma ko i ka dɔn sogow ko a sɔngɔ a na jigin kosɛbɛ. fasiri a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana minisiri min ni ale ɲɛsin bɛ i ka dɔn jamana jagokow ma jago sɔrɔ bosonbaw ko ni o ye i ka dɔn Muhammadu Uldo Mohamed ye. fasiri y'a jira k'a fɔ i ka dɔn ani bouchers olu ka lafasaba tɔn min bɛ ni o ye syndicat des bouchers ye ko u ye bɛnkan u ye bolonɔbila bɛnkan kɛ min ni o kɛra i ka dɔn tarata don juillet kalo tile 6 san 2021 ko o bɛnkan in kɔnɔna na a tɛ tali kɛ foyi kan fɛn min ye i ka dɔn sogow o bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na dɔ bɛ se ka bɔ o sɔngɔ la. fasiri a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye i ka dɔn ko Bamakɔ ani Kati ko n'i ye a ta k'a lajɛ fɛn min ye sogo bu ye ka taa se sogo koloma ma ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ nka bɛnkan in kɔnɔna na u bɛnnen kelen kan a jirala k'a fɔ ntɛnɛn don ni u ye juillet kalo tile 12 ye san 2021 jamana gakɔrɔnama ani i ka jamana minisiri min ni ale ɲɛsin bɛ i ka dɔn jago kɔɲɔw ma ko ani bouchers u ye bɛnkan kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye i ka dɔn nin don kofɔlen ye nin don kofɔlen ye i ka dɔn ko dɔ na bɔ sogo o sɔngɔ la koyi nka k'a ɲini i ka dɔn misi fɛnɛ fabaw fɛ u k'a lajɛ misi fa min ni a nafolo a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko dɔ ka bɔ o la i ka dɔn bouchers ye ka na o bila 9,000 dɔrɔn na. fasiri a y'a jira k'a fɔ ko o bɛnkan min ni o kɛra ni a lawaleyara ko na kɛ ko ye ko min ni a bɛ bonya maaw ma kosɛbɛ a bɛ diya jamana kɔnɔdenw ye. fasiri a y'a jira k'a fɔ o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye i ka dɔn sogo koloma ye sogo koloma ko o kɔni o nata i ka dɔn 460 o ye sogo koloma ye. fasiri a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye i ka dɔn sogo buma ye buma ko o nata 560 la ni a bɛ daminɛ ntɛnɛn don juillet kalo tile 12 san 2021 maa min bolonɔ don o de Agibu Sogodogo ye min ni an y'a sama ka bɔ i ka dɔn le républicain kɔnɔna na. o bɔlen kɔfɛ i n'a fɔ an ye a fɔ cogo min na fɛn min ye sanfɛ kalanmɔgɔw ye ni o ye i ka dɔn lɔkɔli kalanden karamɔgɔw ye ni i ka dɔn olu ka kalanyɔrɔba min bɛ an fɛ yan Kucala ni o ye IFM ye. IFM laadala ko la san o san u bɛ don dɔ kɛrɛnkɛrɛn ni ka o ta k'o ɲɛsin i ka dɔn u yɛrɛ ma ka nisɔndiya ko caman kɛ o kɔnɔna na ni o ye journée culturelle ye. fasiri a y'a jira k'a fɔ ko nka ɲinanta in a ma kɛ ten i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn cogo min na ka da k'a fɛn min ye i ka dɔn kaburu ye o ɲɛsin bɛ i ka dɔn lɔkɔliso in ma waati min ni lɔkɔlidenw kɔni farala ɲɔgɔn kan ka taa ɲɛfɔ u ka lɔkɔli ɲɛmaaw ye a kɔni a ko diyara u ye a bonyana u ma. fasiri a y'a jira k'a fɔ labɛnw bɛɛ lajɛlen i ka dɔn u kɛlen kɔfɛ ko o kɛ u m'a bila dagirinda la u wulila ka ɲɛsin i ka dɔn maa min ni ale lakodɔn bɛ kosɛbɛ ni o ye i ka dɔn Ali Useni Kante banki min bɛ an fɛ Kucala ni o ye BSIC ye ale ye o chef d'agence ye ka denfaya ta k'a di o ma. fasiri a y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye baarakɛminɛn caman ye o dira o ma dabaw bɛ o la pɛliw bɛ o la fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma bawo bin a tun kɛn bɛ ka dankari kaburudon in na ayiwa Ali Useni ale tun bɛ kɛnɛ in kan Joro Madu ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan u bɛɛ lajɛlen ye u seko ani u damayira kɛ k'a daminɛ sɔgɔma fo midi waati fɛn min kɔni ye kaburu ye u bɛ ka a lasaniya ka binw tigɛ ka bɔ a kan ka a yiriw ka olu labɛn jango an balima mun dan bɛ ayiwa olu kana se ka degun sɔrɔ. fasiri a y'a jira k'a fɔ ko nin kɛra ko ye ko min ni a nisɔndiya a bonyana kosɛbɛ nka baara in yɛrɛ tile 2 baara don o tile 2 baara kɔnɔna na min bɛ ni o ma kɛ ayiwa ko o tɔ o na kɛ. an ye nin sama ka bɔ Andal Media ale yɛrɛ cɛdenw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na kunnafoni min ni u nana di an ma. o la an bɛ foli kɛ aw ye k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko aw ni ce aw ni baraji Andal Media ale ka kunnafoni balan kɛnɛ kan an b'a fɔ a ye ko wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.